सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए, मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए, सुख शांति वो जन बरसाए, ज्ञान तरस सबको, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल। ओम शांति। आज की बाबर महावाक्य 31 मई। आज के विशेष बाबा आमादेर आदि स्वरूप के मने करिए दिच्छेन। आमरा आदिते देवता छिलाम, आमादेर मध्य कत गुण छिलो, सेई गुणगुला किभाबे आमादेर थेके आस्ते आस्ते करे बेर हये गेल। अर्थात जखन आमरा देवी देवता छिलाम, सेई देवी देवताराई निजेर कर्म और धर्म थेके सरे जखन उल्टा पथे चले आसलो, तखनी सब किछु परिवर्तन हये गेल। आज के आमरा मंदिरे देखी आमादेर एई यादगार, किन्तु यादगारगुलार मध्येও कत चेंजमेंट हये गेছে। कोथायो आमरा खूब सुंदर मूर्ति देखी, और बाबा आज के जगन्नाथ पुरी अर्थात जगन्नाथ मंदिरे किभाबे छवि देखाय, एटा छवि आमादेर नीचे नामे जावार छवि। तो आमरा किभाबे निजेर सब किछु दिए नीचे नामलाम, किन्तु आमादेरके बर्तमान सब समय खुशीते थाकते हইলে आमादेर जेगुला कथा आमादेर जीवने सुख देय, शांति देय, आमादेर जीवन के श्रेष्ठ करे तुले, सेगुलाकेई आमादेर मने राखते होबे। बर्तमान समय आमादेर एटाई पुरुषार्थ करते होबे कि निजेर आदि स्वरूपटाके मने करे, अनादि स्वरूप तो आमादेर ओरिजिनल स्वरूप, से तो आमादेरके मने करतेई होबे। फार्स्ट स्टेजई हইল अनादि, तार मध्य हইল आदि। तो अनादि और आदि स्वरूप যত আমরা মনে রাখতে পারবো, ততই কলিযুগী वातावरण থেকে আমরা বের হয়ে সঙ্গম যুগে থাকতে পারব। কেন কি মায়া কলিযুগী वातावरणे আমাদেরকে টেনে নিয়ে যায়।
কিন্তু তার থেকে বেচার জন্য নিজেকে একটাই ধারণা আনতে হবে যে আমরা সঙ্গম যুগী, আর সঙ্গম যুগে থাকে শ্রেষ্ঠ বিচারগুলোকে আনতে হবে। তা আজকে আমরা বাবার মহাবাক্য শুনে নিচ্ছি। বাবা আজকে মহাবাক্যতে কি বলেছেন। আজকে মই মাস সমাপ্তি, কালকে থেকে মাম্মার মাস শুরু হয়ে যাবে। तो मामा बोलतें सब घड़ी के अंतिम घड़ी, तो आज के मास शेष होवे अर्थात सेकेंड सेकेंड पार হয়ে যাচ্ছে, সেগুলাকে আমরা ধরে রাখতে পারছি না। এই জন্য আমাদের সমর্থ সংকল্প দ্বারা নিজের সময়কে শ্রেষ্ঠ করে নিতে হবে, নিজের ভাগ্যকে তৈরি করে নিতে লাগবে। তো আচ্ছা শুনি বাবার মহাবাক্য। বাবা বললেন, मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। ये दुनिया तो कब्रिस्तान, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाओ। এই দুনিয়াটা কবরিস্তান হবে, এই জন্য বাবা বললে এটিকে অন্তর থেকে ভালোবাসা না, পরিস্তানকে ইয়াদ করো। যদি মনেই করতে হয় তো পরিস্তানকে মনে রাখো, যেখানে সব কিছু সুখে থাকবে। আর এই কবরিস্তানকে মনে রাখো না, কবরকে কখনো কেউ মনে রাখে না। তো এই জন্য বাবা বললেন এই দুনিয়াটা এখন কবর দাখিল হবে। প্রশ্ন, तुम गरीब बच्चे जैसे खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं क्यों? আমরাই হইলাম বাবার বাচ্চা খুশ নসিব, কত ভাগ্যবান যে এই সময় আমরা ভাগ্যে বিধাতাকে পেয়েছি। क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बनते हो। गरीब বাচ্চারাই বাবার ডাইরেক্ট সন্তান হয়, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बाबा द्वारा আমরা सदगतिर पथ पाई। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। साहूकार लोग यदि पढ़बेও तो बाबार स्मरणटा मुश्किले থাকে, কেন অন্য কিছুতে মনটা লাগে থাকে। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। এমন স্থিতি হয়ে যাবে বাবা ছাড়া কিছু अंतिम समय মনেই পড়বে না। इसीलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। আমরা भाग्यवान। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। এটা দেখতে হবে যে আমাদের যে অন্তরের সাহারা, অন্তিম সাহারা যাকে বলা হয়, যখন সব সাহারা সাথ ছাড়ে দেয় তখনও কিন্তু ওনার সাহারাটা থাকেই। সেই জানি কোনো কারণবশত ওই সাহারার মধ্যে কোনো ডিস্টারবেন্স না হয়ে যায়। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं। আমাদের বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝাচ্ছেন और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। ये दुनियाटाई कब्रिस्तान হয়ে যাবে। पहले यह जमाना परिस्तान था। ये दुनिया, ये भूमि परिस्तान छिलो, अब पुराना हो गया, इसीलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। এটাও আমরা বাচ্চারাই জানি, অন্য কেউরা জানে না। दुनिया नहीं जानती, कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि ये दुनियाटा शेष हो गई। कब्र दाखिल होने का समय दिखाता है। সময়টা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এই দুনিয়াটা এখন কবর দাখিল হবে। तुम बच्चे भी जानते हो
परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। जे परिस्तान स्थापन करबे उनी हইলেন আমাদের বাবা, সে উনি কিন্তু চলে আসছে, আগেও আসছিলেন এবারও চলে আসছে। তা চলে আসছেন মানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। बच्चे यह भी जानते हैं, বাচ্চারাই জানতেছে कि বাবা চলে আসছেন আর परिस्तान स्थापन হবে। अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। বাবা কি বললেন, এই কবরের সাথে যদি কারো অন্তর মিলে থাকে তখন কি হবে, ঘাটাই ঘাটা হবে। মানে কবরের সাথে যদি মন লাগে থাকে, অন্তর লাগে থাকে, তখন কি হবে, কবরত মনে পড়ে তো কোনো লাভ নেই। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। বাবা হইলেন বেহদের বাবা, ওনার থেকে আমরা কি নিচ্ছি, সব কিছু আথাহ, যেখানে কোনো মাপ যোগ থাকবে না। সবই কল্প পেহলে মাফিক, 5000 আগেও আমরা আগের কল্পেও নিয়েছিলাম। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। প্রত্যেকটা স্টেপে এই কথাটা মনে থাকতে বললেন বাবা, মনে না থাকলেও মনে করতে হবে। यही है मन माना भव, এটাই হইল মনটা বাবার কাছে লাগানো। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। ওখানে আমরা কবরিস্তানি, কিন্তু আমরা হয়ে যাব বাবার সাথে যদি আমাদের মন যুক্ত থাকবে তখন আমরা परिस्तानी হয়ে যাব। भारत परिस्तान था और कोई खंड परिस्तान नहीं बनता, অন্য কোনো প্রান্ত পরিস্তান হবে না। यह है माया का पंप, এই দুনিয়াটার মধ্যে কি হয়ে গেছে, মায়ার पंप, মানে এত আকর্ষণ। यह थोड़े समय चलने वाला है, এই দুনিয়াটা অল্প সময় চলবে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে কি করবে, নিজের দিকে আকর্ষিত করে রাখবে। यह है ही झूठा शो, দুনিয়াতে झूठो झूठो बहुत शो, আকর্ষণ। झूठी माया झूठी काया, झूठा है संसार, এই দুনিয়াটাই झूठ। यह पिछाड़ी का भवका है, লাস্টের দিকে কি দেখাই দেবে, খুব আকর্ষণ দেখবে মানুষ। इसको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, মানে আজকালকে যে বর্তমান বিজ্ঞানের আকর্ষণে মানুষ তো ভাবতেছে এইটাই স্বর্গ, কত সুখ সুবিধা, যেটাই ভাবছে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে, তো এটাকেই স্বর্গ মনে করে নিচ্ছে। লেকিন স্বর্গ সেই হবে সত্যযুগ, যেখানে দুঃখ হবে না। আজকে সায়েন্সের সাধন যত কিছু আবিষ্কার করা হয়েছে, কিন্তু একটু পিছনে দেখুন, তার পিছনে কিন্তু অন্ধকার আছে। আজকে একটা শুধু কারেন্ট চলে গেলে সব হাহাকার হয়ে যাবে, নেট চলে গেলে সব শেষ। তো এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দুঃখ দায়ী, কিন্তু আমাদের যেটা দুনিয়া হবে ওখানে সব কিছু ন্যাচারাল হবে, আর্টিফিশিয়াল হবে না। আর্টিফিশিয়াল দুনিয়াকে মানুষ কি মনে করে নিতে, স্বর্গ মনে করে নিতেছে। তো যেন বাবা বললেন स्वर्ग तो इसको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, মানে দুনিয়ার এত কিছু দেখার পরে মানুষ ভাবে স্বর্গ তো এইটাই। पहले नर्क था, आगे नर्क ছিল, बड़े बड़े मकान बनाते रहते। यह 100 वर्ष का शो है, 100 বছর ভিতরে এগুলা বানানো হয়েছে। টেলিফোন, टेलीविजन और बिजली, एरोप्लेन आदि यह सब 100 वर्ष के अंदर ही बनते हैं। 100 বছর ভিতরেই সব কিছু বনে যায়। कितना शो है, কত আকর্ষণ। इसीलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। देहली पुरानी थी, একটা সময় ছিল দেহলি, পুরনো দেহলি বলতো।
अभी नई दिल्ली कैसी अच्छी बनाते हैं, नतून दिल्ली, और ওটা হয়ে গেল পুরনো দিল্লি। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे, महात्मा गांधी जी মানে ওনার মনের ইচ্ছা ছিল, কি ইচ্ছা ছিল, বাপুজি কি চাইতেন, নই দুনিয়া রাম রাজ্য হো, এটা হইল রাবণ রাজ্য, যেখানে দুঃখ আছে, এই জন্য বাপুজি মনে করে চলে গেলেন, আর বিশ্বর বাপুজি আসছেন রাম রাজ্য স্থাপন করা জন্য। परिस्तान हो, यह तो टेम्परेरी पंप है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, কত কিছু তৈরি করছে। इसको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, बनावटी स्वर्ग, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इसका नाम स्वर्ग नहीं है, इसका नाम है नरक। नरक का भी एक शो है, यह है अल्पकाल का शो। यह अभी गया कि गया, এই দুনিয়াটা গেল কি গেল, কিছু সময়ের জন্যই আছে আর চলেই যাবে। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं। মানুষ কি করছে বলে না, কিছু লাগবে না, শান্তি লাগবে, আজকে শান্তি নাই, তো মানুষ তো শান্তিকে খুঁজছে। कहाँ से शांति मिलेगी, কোথায় পাওয়া যাবে শান্তি। अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है। শান্তির প্রশ্নটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আছে, কিছু লাগবে না, শান্তি লাগবে, তো পুরো দুনিয়াটাই শান্তি চাচ্ছে। दुनिया में शांति कैसे हो, এই দুনিয়াটাতে শান্তি কিভাবে হবে। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। মানুষ জানেই না कि আমরা शांति धामे থাকতাম। हम आत्मा ही शांति धाम में शांत रहती है। যখন আমরা শান্তি ধামে ছিলাম তখন আমরা শান্ত অবস্থায় ছিলাম, কোনো अशांति ছিল না। फिर यहाँ आती है पाठ बजाने, सो भी तुम बच्चों को मालूम है। আমরাই জানি যে আমরা পাঠ বাজানোর জন্য আসছি। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, शांति धाम में शांति रहती है। फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने, এখানে আমরা চলে আসি পাঠ বাজানোর জন্য। सो तो तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने व बाय शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है, প্রত্যেকের বুদ্ধিতে এখন কাজ করছে কি আমরা যাব আর ফিরে আসব। हम आत्माएं अभी जाएंगी, যাওয়ার সময় এসছে, আমরা এখন বুঝতে পারছি। अपने घर शांति धाम, यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती। এটা হইল অশান্তির দুনিয়া, রাবণের দুনিয়া, সেখানে শান্তির তো প্রশ্নই উঠে না। यह है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया, इन बातों को समझ अभी तुम बच्चों को आई है। এই দুনিয়াটা পতিত, এই কথাটা আমরা বুঝতে পারছি। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते, দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না যে এই দুনিয়াটা পতিত হয়ে গেছে, এই দুনিয়াটা পরিবর্তন হবে, এই পরিবর্তনের লীলা চলছে, রিহার্সাল হচ্ছে, কিছুই বুঝে না। আসছে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি সামনে কি আছে।
सतयुग पावन दुनिया है, तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप, हमको क्या कर रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते, धर्म स्थापकरा किभाবে আসে धर्म स्थापन करे। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है, बाबा এই জ্ঞান মুরলি দ্বারা আমাদেরকে কি করেন, রিফ্রেশ করেন। বাপ और वर्षे को याद करो, যেমন আমরা স্নান করে নিলে রিফ্রেশ অনুভব করি, যেমনে থাকেন, কিন্তু দেখবেন যখন আমরা স্নান করে আসি তখন বলে না শরীরটা ভালো লাগছে, যতই অসুখ বিসুখ হোক, খারাপ লাগছে, কিন্তু স্নান করার পরে মনটা ভালো লাগছে, বলে না। ঠিক এইভাবে যদি আমরা জ্ঞান স্নান করি, প্রতিদিন বাবার যে নিয়ম জ্ঞান স্নান করা, মানে সকালে উঠে যেটা লৌকিক নীতি নিয়ম করে আমরা বাবার মহাবাক্যটা শুনে নেই, তা আমাদের দিনচর্যাটা কি হয়ে যায়, কত ভালোভাবে শুরু হয়ে যায়। মানুষ ঘুম থেকে উঠে সারা দুনিয়ার খবরটা হাতে পেপার সামনে থাকে, উঠিয়ে সব খবরগুলোকে নিয়ে নেয়, মানে কালেকশন করে নেয়, আর যাকেই পাবে তাকেই খবরটা শোনাবে। আজকে শুনেছেন তো আজকে খবরটা কেমন, এই খবরটা হইলো, ফোন আসবে তাকেও শোনাবে, যাকে পাবে তাকেই শোনাবে। আজকে হেডিং লাইনটা কি দেখলেন তো, শুনলেন তো, জানেন না আজকে খবরটা এটা দিয়েছে। তো আমাদেরকেও বাবা কি বলেছেন, সকালবেলা বাবার মহাবাক্যটা শুনে নিলে আমরা যে কোনো বাবার বাচ্চাকে দেখলে, ফোনে কন্ট্যাক্ট হইলে, যেইভাবে হোক ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট বাবার কথাগুলাকে আমরা শুনিয়ে দিতে পারবো। এই জন্য বাবা বলেন সকালবেলা উঠে বাবার মহাবাক্যটা শুনে নিতে। হ্যাঁ, এই জন্য বাবার নিয়মগুলা খুবই জীবনে আনার মতন, যারা আনছেন তারাই বুঝতে পারেন যে কত ভালো লাগে সারা দিনটা। তো এই সারা দিনেকে রিফ্রেশ রাখার জন্য মানুষ সকালে উঠে স্নান করে নেয়, সকাল থেকে দিনচর্যা শুরু করে, এভাবে আমাদের মাইন্ডটাকেও রিফ্রেশ করার জন্য বাবার মহাবাক্যটা আমাদেরকে শুনে নিতে লাগে। শোনার সুবিধা তো এখন বহুত হয়ে গেছে, আর যদি ব্যবস্থা কিছু উপর নিচে থাকে তখন পড়েও নিতে লাগে, কমসে কম নিজের ভিতরে খবরটা নিয়ে নিতে লাগে, হেডিং লাইনটা কমসে কম আজকে খাস খবরটা মাথায় রাখতে লাগে যে আজকে বাবার খাস খবর কি। তো আজকে বাবা বললেন যে আমাদেরকে রিফ্রেশ করে দেয়। बाप और वर्षे को याद करो, भक्ति मार्ग में भी यही चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं, आंगुल दिए इशारा दे ना, ऊपर वाला जाने। परमात्मा को याद करो, সবাই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দেয়, কেউ উপরওয়ালাকে স্মরণ করো। কেউ যদি কিছু না বুঝে, কানে যদি না শুনে, মানুষ আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দেয় कि ওনাকে স্মরণ করো। परमात्मा अर्थात अल्लाह वह है, परंतु ऐसे सिर्फ याद करने से कुछ होता थोड़े ही है। उसको यह पता नहीं कि याद से क्या क्या फायदे होंगे। এমনি বলে দিল ভগবানকে স্মরণ করো, কিন্তু আমরা জানি যে বাবাকে স্মরণ করলে কি কি লাভ আমাদের জীবনে হয়। उसके साथ हमारा क्या संबंध है, বাবার সাথে আমাদের কি সম্বন্ধ ওটাও আমরা জানি। जानते ही नहीं दुख के समय पुकारते हैं, সারা সময় কোনো কন্ট্যাক্ট নাই, যখন কোনো পরিস্থিতির মধ্যে হাসলো তখন কি করবে, কন্ট্যাক্ট করা শুরু করবে। সাধারণ একটা মানুষের সাথে যদি আপনি কন্ট্যাক্টে থাকেন না, হঠাৎ করে কন্ট্যাক্ট করবেন, তখন মানুষ কি বলবে, আর কি কোন ঠেকাতে পড়ছে, ফোনটা তুলছে কিন্তু এদিকে কি ভাবছে, কোন ঠেকাতে পড়ছে মনে করছে, কোনোদিন তো মনে করে না। বাবা অবশ্য কিছু ভাবে না, বা বাবার বাচ্চা আমরা, বাবা তো এগুলো ভাববে না, কিন্তু বাবার সাথে আমাদের লিঙ্কটা সবসময় রাখতে লাগে। কেন রাখতে লাগে, কেন কি ওনার সাথে আমাদের অনাদি সম্বন্ধ, অনাদি সম্বন্ধ আমাদের
সেই সম্বন্ধটাকে মনে রাখতে হবে। তো दुख के समय पुकारते हैं, हे राम। आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? আমরা এক পিতার সন্তান, তো দুঃখী হবার কেন? बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना चाहिए। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवेनली गॉड फादर। वह आते भी भारत में हैं, परंतु यह कोई समझते नहीं। हेवेनली गॉड फादर हेविन स्थापन করার জন্য ভারতে আসেন, কারাও মানে বাইরের মানুষ এই কথাটা জানে না। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी। सतयुग में कैसे होंगे, परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। অন্য কোনো ধর্মের লোকগুলা জানে না। यह तो बाप ही क्या, এই কথাগুলা তো বাবাই আমাদেরকে বাবা যখন আসছেন তখন বলে দিচ্ছেন কখন কি হবে, কি করতে লাগবে, সব কিছু বাবা আমাদেরকে তখন বুঝিয়ে দিচ্ছেন। নলেজফুল সমঝাতে हैं, বাবা হইলেন জ্ঞানের সাগর। সম্পূর্ণ নলেজ ওনার কাছে আসে, সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত, তো সব কিছু আমাদের সামনে রাখিয়ে দিচ্ছেন। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन होता, देवी देवता धर्म কিভাবে স্থাপন হইল? सतयुग की लाखों वर्ष, सतयुगेर आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। सतयुग लाखों बছর, तो কত দূরে চলে গেছে মানুষ। तुम बच्चों को चित्र पर ही समझाना है। বাবা চিত্রগুলাতে বুঝাইতে বলছে। ছবি সামনে থাকলে মানুষকে দেখাইলে বুঝতে পারে। যেমন অন্ধ কাছে কোনো কিছু না থাকলে ছোট বাচ্চাকে বুঝাইতে গেলে এমনি অসুবিধা, কিন্তু ছবি আঁকে আঁকে যদি বোঝানো হয় তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে। ঠিক বাবাও বলছেন যে আজকে মানবকে কি করতে হবে, ছবি দিয়ে দেখাইতে হবে, অর্থাৎ আমরা কোথায় ছিলাম কোথায় না রয়েছি। ভারত মে इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, লক্ষ্মী নারায়ণের ছবিটা দেখাইতে হবে, ওনাদের রাজ্যে ছিল। इन्होंने यह कब और कैसे राज्य लिया, লক্ষ্মী নারায়ণ এই রাজ্যটা কখন নিল, সে সময়টা বলে দিতে হবে। यह नहीं जानते, जाने ना, सिर्फ कहते हैं यह सतयुग के मालिक थे। লক্ষ্মী নারায়ণের জন্য কি বলে, ওনারা সতীযুগের মালিক ছিলেন। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं। লক্ষ্মীর সামনে তো সব সময় ধন চায় না, টাকা পয়সা চায়। तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उसको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुख को भी इतना खुशी रहती है। गरीब पंचायत মানে গরিবের যদি মানে গাঁয়ের যদি একটা পঞ্চায়েত, তারও তো খুশি থাকে। जितनी साहूकार मुख को, जितनी साहूकार के मुख खुशी থাকে অত গরিব पंचायतेर मुख खुशी থাকে। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। मुखिया ना, गरीब पंचायत हो, गाँवेर पंचायत हो, पंचायत तो पंचायत, राजा हो सेও पंचायत। तो बाबा बोलतेছেন बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थान पर रहते हैं। बाबा कोথায় চলে গেলেন, बॉम्बे सिटीते। तुम बच्चे अभी समझते हो, আমরা তখন বুঝতে পারছি। भल करोड़पति है, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसे खुश नसीब और कोई नहीं, আমাদের মতন ভাগ্যবান আর কেউ নাই। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी
कभी भी ऊंच पद पा न सके। जो गरीब है वह साहूकार बन जाते हैं। যারা সাহুকার তারা গরিব হয়ে যায়। সাহুকারী যার ভিতরে অহংকার আছে তারা কি হয়ে যায়? গরিব হয়ে যায়। বস সাহুকার বন যাতে हैं। গরিবরা নিজের পাই পাই লাগিয়ে সব কিছু সময় শ্বাস সব কিছু সফল করে কি করে সাহুকার পদ নিয়ে নেয়। আর সাহুকাররা এই কলিযুগী দুনিয়ার আকর্ষণ দেখে মনে করে এটাই স্বর্গ। সে ভুলে যায় যেহেতু নিজের পথটাকে নষ্ট করে ফেলে। पढ़ते तुम हो वह तो अनपढ़ है, करके थोड़ा पढ़ेंगे तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहेगा। আর কিছু মনে থাকবে না, এমন সময় আসে যাবে বাবা ছাড়া কিছু মনেই থাকবে না। जितना हो यह सब कब्रिस्तान होना है। আমরা জানতে পারছি যে এই দুনিয়াটা কবরিস্তান হয়ে যাবে। बुद्धि में रहना चाहिए यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। ये ধান্দা কারোবার বিজনেস ব্যাপার যারা যে করছে তারা অল্প সময়ের জন্য করছে। धनवान लोग धर्मशाला आदि बनाते हैं, वह कोई धंधा के लिए नहीं बनाते हैं। ধর্মশালা যেখানে ধর্ম নিয়ে কোনো আলোচনা হয় সেখানে একটা ধর্মশালা ওরা বানায়। তো বাবা বলতেছে যে ওরা বিজনেস করার জন্য ধর্মশালা বানায় না। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशाला नहीं हो तो कहाँ रहे। তীর্থস্থান যেখানে ধর্মশালা না থাকে তখন লোক আসলে কোথায় থাকবে। इसीलिए साहूकार लोग धर्मशाला बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करेंगे, व्यापारीরা আসে ব্যাপার করবে তার জন্য ধর্মশালা বানায় না। তীর্থযাত্রীরা আসে ওখানে থাকবে, তীর্থস্থানে ওনাদের জন্য ধর্মশালা তৈরি করা হয়। तो बाबा भी बोले धर्मशाला तीर्थ स्थान पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ तहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ है। तीर्थ स्थान जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है, যেখানে আসার পর মানুষে সুখ শান্তির অনুভব করতে পারে। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। बाबा गीता पाठशाला सेंटर बाबा কালকে বলেছিলেন না, परसों दिन बाबार महावाक्यते की छिलो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, একটা কামরাতেই করে দাও বিনা খরচে, এক্সট্রা করে করতে হবে না। যেটা বাড়ির মধ্যে কয়েকটা রুম আছে ওইটার মধ্যে একটা রুম বাবার জন্য রাখিয়ে দাও, আর রাখিয়ে কি করতে হবে ওর মধ্যেই বাবার সেবা শুরু করে দাও। কেন এই কথাটা বললেন? কেন কি বাবা প্রত্যেকটা বাচ্চার ভাগ্য বানানোর জন্য বাবা একটা যুক্তি বলে দিলেন। সেই যুক্তিটাকে যারা পারবে তারা গ্রহণ করতে পারবে। তো কমসে কম নিজে তো পুরুষার্থ করতে পারবে যে বাবার আমি পাঠশালাতে বসে আসি, আর না হলে তো ভাববে আমার বাড়িতে আমি বসে আসি। আর যখন বাবা নামে করে দিবে তখন কি মনে করবে যে বাবার পাঠশালাতে বসে আসি। তো সর্বপ্রথম কি হইল, নিজের ভাগ্যটা তৈরি হবে। যখন ওই জায়গাটাকে বাবার মনে করে দিল, বাবা নামে ইন্স্যুরেন্স করে দিল, তখন কি হয়ে গেল, অটোমেটিকলি ওই জায়গার মধ্যে একটা পাওয়ার আসে গেল। বাবার স্থান, বাবার স্থান করা মানে বাবা ওইখানে বাবাকে সূক্ষ্মভাবে ওইখানে আবাহন করে নেওয়া হলো। তো এই জন্য বাবা বললেন कि सोर्स ऑफ इनकम तुम बच्चों के लिए धर्मशाला बड़े ते बड़ा तीर्थ है। এই সেন্টারগুলা হইল ধর্মশালা অর্থাৎ বহুত বড় তীর্থস্থান।
तुम बेहद के बाप से बेहद वर्षा लेते हो। इस जैसे बड़े ते बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिल नहीं सकता, अर्थात কিছুই পাওয়া যায় না। কিছুই পাওয়া যায় না মানে কি, গেলেন ঘুরে আসলেন, কিন্তু বাবা এখানে তো এক জন্মের না 21 জন্মের সাথে পুরা কল্পের জন্যই আমাদেরকে সব কিছু দিচ্ছেন। यह भी तुम समझते हो। भक्ति मार्ग भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर में चरणामृत लेते हैं। ভক্তরা যখন মন্দিরে যায় তখন ওইখানে যায় খুব মানে শ্রদ্ধা ভক্তি করে চরণামৃত নেয়। समझते हैं इससे हमारे हृदय पवित्र हो जाएंगे। चरणामृत নিলেই हृदय शुद्ध হয়ে যেতে পারে। परंतु वह तो पानी, यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अब बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं। বেশিরভাগ লোক শিব শঙ্করের তফাৎটা জানে না, যে শিব বাবা নিরাকার, শঙ্কর হইলেন সাকার, শিব পরমাত্মা, শঙ্কর দেবাত্মা, শিব কল্যাণকারী, শঙ্কর বিনাশকারী। তো ওই জন্য বিনাশকারী শঙ্করের সামনে চলে যায়, মানে ছবি দেখে ধ্যান মুদ্রায় বসে আসেন, তো বিশেষভাবে শঙ্কর পাশ চলে যায়, মানে শঙ্করের কাছে যান। समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अपन मने करें अमरनाथ शंकर के मने करें और उनी कथा सुनाइलें। कथा सुनाइलें अमरनाथ पार्वती के कथा सुनाइलें। अमरनाथ हইলেন शिव बाबा और आम्रा आत्मा पार्वती। যখন বলে না পার্বতীর দুর্গতি হয়েছিল তখন कैलाश पर्वते শঙ্কর কথা শুনিয়েছিলেন। তো শিব বাবা আমাদের আত্মারূপী পার্বতীকে সদ্গতি দেওয়ার জন্য এখন অমর কথা শোনাচ্ছে। তো এক পার্বতী না, এখন পৃথিবী ভরা আত্মারূপী পার্বতীকে অমর কথা শোনানো হচ্ছে, অর্থাৎ সদ্গতির জন্য अमरनाथ बाबा अमर कथा सुनाচ্ছে। तब कहते हैं भर दे झोली, झोली भरार জন্য বলে। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। বুদ্ধিরূপী ঝোলিটা ফাঁকা হয়ে গেছে, ওই ফাঁকা জায়গাটাতে বাবা কি করছেন, এখন জ্ঞান রত্ন ভরে দিচ্ছেন। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़े ही बैठ कथा सुनाए, बात समझाए, जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। अमरनाथे तो जाए कथा सुनते लगबे ना। अमरनाथ अमरपुरी सतीयुगे बला जाए। सतीयुगे कोनो अमर कथा होबे ना, एक कलियुग मध्येई এই संगम युगे आसे बाबा आमादेरके अमर कथा शोनाय। बाकी अमर कथा सूक्ष्म बतन में तो कथा सुनाने की दरकार नहीं। शंकर के तो सूक्ष्म बतने देखानो है, तो सूक्ष्म बतने शंकर कथा कोथाय थेके शोनाबे, ओखाने तो कथा दरकारे पड़े ना। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए। तीर्थ यात्रा मेला एगुला तो हमरा जन्म जन्मांतरे करते आसलाम, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर जा नहीं सकते। क्यों निजेर बाड़ी फिरे जाइते पारबे ना, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके, परंतु अपवित्र होने के कारण पंख टूटा हुआ है। आत्मार पाखा भांगे गेছে, पाखा ना থাকলে उड़ते पारबे ना। आत्मा को पंख मिले, योग में रहकर आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। যখন আমরা বাবাকে স্মরণ করি তখন আমরা আত্মা রূপী পাখি, অর্থাৎ আমাদের পাখা লাগে যায় আর আমরা উড়তে পারি। উড়তে উড়তে কত দূরে চলে যাই, হ্যাঁ, এই সাকার দুনিয়া থেকে পার, সূর্য তারামণ্ডলকেও পার করে দিই, সূক্ষ্ম লোককেও পার করে দিই, একদম
দেবতা লোককে পার করে আমরা কোথায় চলে যাই? একদম ব্রহ্মলোক, শান্তিধাম, নির্বাণ ধাম, যেখানে স্বয়ং আমাদের পিতা আর আমরাও ওইখানেই থাকতাম। সেখানে আমরা কত সময় লাগে যাইতে? এখন পাখা লাগে গেছে, এবার তাড়াতাড়ি করে চলে যেতে পারি। পাখা ছিল না, তখন এখানেই কি করতাম? তরফর তরফর করতাম, তাই না? পরপর করতাম না। परंतु अपवित्र होने के कारण पंख टूटा है। आत्मा को पंख मिले योग में रहने से सबसे तीखी उड़ती है। सब तीखे फास्ट गति से आत्मा चले जाए। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेगी, लंदन अमेरिका चले जाए, वहां सेकंड में पहुंच जाती है। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सकते हैं, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। तखन पर्यंत एखाने ही आसी। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा ऐसी है, टिकी हुई यह नई, इन जैसे तीखे और कोई चीज नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन जाने वाली है। आत्मा को कहाँ से कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगता। आत्मा तो सब दिके सुख আর তীক্ষণ, এখান থেকে এক জায়গা থেকে এক দিকে যাইতে বেশি সময় লাগে না। मनुष्य यह बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होगी। নতুন দুনিয়া অর্থাৎ সতী যুগে আমরা কত থাকবো? 9 লাখ जनसंख्या থাকবে। थोड़ी आत्माएं रहेंगी, वहाँ बहुत सुखी होंगे। यहाँ आत्माएं अब 84 जन्म हो बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारा चक्र का मालूम है, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कला पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने थे। আগেও আমরা ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हुएছিলাম। तुम जानते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। हमारे द्वारा ही बाबा स्वर्ग स्थापन করছে। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते, इसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कौन करते हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना है, किंतु ब्रह्मा द्वारा स्थापना के करे? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना, पालनहार विष्णु हইলেন। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो। আমরা নালায়ক ছিলাম, আমাদের মনে কোনো গুণ ছিল না, তখন আমাদেরকে বাবা लायक করেছে देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पाठ बजा रहे हो, कलप के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। बाबा फरमान করছেন শত্রুকে जीतो और मामेकम स्मरण करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखी, करके थोड़ा सुख। बेशी दुख ही देखलाम, सुखटा अल्प अल्प काल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्प काल के लिए। যাকে যে ভক্তি করে, নোদা ভক্তি করে, তারা কি হয়? অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎকার করে ফেলে। এক সেকেন্ডের জন্য হইল। ड्रामा शूट किया हुआ है, ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ नहीं। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। अनादि बना बनाया ड्रामा। এই ড্রামাটা তৈরি হয়ে আছে। এই ড্রামা মধ্যে আমরা পাঠ বাজাচ্ছি। अनादि ड्रामा बना बनाया बन रहा, अब कुछ बनना नहीं। সব কিছু আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে, শুধু আমরা কি করছি?
এটাকে ওখানে জাস্ট এটা থিওরি ছিল, তাকে আমরা তার পিছু পিছু যাচ্ছি, মানে রিপিট হচ্ছে ড্রামা। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। আমরা সবাই অবিনাশী পাঠ এই রঙ্গমঞ্চে বাজাচ্ছি। मोक्ष को कोई नहीं पाते सन्यासी लोग कहते हैं। সন্ন্যাসীরা বলে আমরা একেবারে এই সংসার চক্র থেকে বের হয়ে যাব। हम लीन हो जाते हैं, ज्योति मध्य लीन हो जाए। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा अविनाशी, आत्मा बिंदु है। इतनी छोटी से बिंदु में 84 जन्म का पाठ मुधा हुआ है। छोटो सुख तार मध्य 84 जन्मेर पाठ। यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते वही 84 जन्म लेते। सब तो ले न सके, सबाई निबे ना। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं। सतयुगे যখন আমরা ছিলাম, সতযুগকে বলা হয় না সুখধাম, তো সুখধামে তো কোনো দুঃখ থাকবে না। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसे आशीर्वाद दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। আমরা এখন বাবা থেকে কি নিচ্ছি? জন্মसिद्ध अधिकार। सतयुग त्रेता सुखधाम। फिर दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते? देवतारा किभाবে उल्टो मार्गे चले गेल, उल्टा पथे। वह निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र हैं। ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं। ताज माना मुकुट। फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, खूब खराब खराब नोंगरा नोंगरा छवियों आके छे। इसीलिए उसकी मूर्ति भी काली रखते हैं, कालो छवि बानिए छे, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। এই জন্য জানা যায় যে দেবতারা দেবী দেবতা থেকে নিচে নামে उल्टा पथे चले गए। तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत कितना सुंदर था। भारत को तो सुंदर छिलो। फिर तमो प्रधान बना है, इस समय तमो प्रधान। ड्रामा प्लेन अनुसार अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है। बाप है नॉलेज फूल। तुम्हारा एक ही बाप है, टीचर और गुरु तीनों हैं। एकटा बाबाई बाप, टीचर और गुरु। लौकिक दुनियाते बाप आलादा, टीचर आलादा और गुरु आलादा करे। यह सदैव बुद्धि में रहे, सब समय बुद्धिते जनी थाके। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारे पढ़ाচ্ছে। यह बेहद की पढ़ाई है, वो हद के पढ़ाई ना। যে পড়াশোনা আমরা করলাম লৌকিক দুনিয়া, এটার হদকে সামান্য জীবনের জন্য এটা, কিন্তু এটা হলো আমাদের জন্ম জন্মান্তরের জন্য। जिससे तुम नॉलेजफुल बनते हो, तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी है। ओरा बोले भगवान सर्वव्यापी। तुम कहते हो वह पतित पावन है। तारा बोले सर्वव्यापी और আমরা বলি पतित पावन। कितना रात दिन का फर्क है, কত তফাৎ হয়ে গেল। তারা বলে কি সর্বব্যাপী, আর আমরা তো ওনাকে ভক্তি মার্গে কি করছিলাম, ডাকছিলাম যে পতিত পাवन আসো। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो, नंबरवार। जो बाप के पास से वे तुमको শিখলাতে हैं। বাবার কাছে যেগুলো আছে শিক্ষক হিসাবে সব কিছু আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন।
तुम भी सबको यह बताते हो, बाप को याद करो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। বাবাকে স্মরণ করি যদি 21 জন্মের জন্য আমরা অধিকার নিতে পারবো। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरे दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुख्य सार हইল स्वयं रिफ्रेश रहकर निजे रिफ्रेश থাকতে হবে, औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। निजे रिफ्रेश থাকে অন্যকে রিফ্রেশ করার জন্য বাপ और वर्षाকে মনে করে থাকতে হবে। और सबको याद दिलाना है, বাবাকেও মনে করাইতে হবে, বাপটিকে পাওয়া যেগুলো আমাদের আছে জন্মসিদ্ধ অধিকার ওগুলাকেও মনে করাই দিতে হবে। মানুষ তো এই দুনিয়াতে কত দুঃখী, তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এই দুঃখধাম শেষে পথে, আর ওখানে সুখধাম হবে যেখানে আমরা সবাই সুখী থাকতে পারবো। এখানে দুঃখধামে কোনো কেউ সুখী নাই। কেউ ভাবে যে খুব টাকা পয়সা হইলে সুখী থাকতে পারবো, কেউ ভাবে কি আমি মানে কারোর সাথে যদি একদম আলাদা থাকবো, কোনো একটা জায়গার মধ্যে থাকবো তখন সুখী থাকবো। কেউ সুখী নাই, কেন এই দুনিয়াটার নাম হইল দুঃখধাম। इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। এই পুরনো দুনিয়া আর এই পুরনো দুনিয়াটা হইল কবরিস্তান। তো এই কবরের সাথে অন্তর লাগাইতে অন্তরটা লাগানো যাবে না। মানে সব থেকে অন্তর থেকে কোথায় যেতে হবে? অন্তর জগৎ, অর্থাৎ এই জগৎ থেকে একটা জগৎ তৈরি হচ্ছে, ওইখানে অন্তরটাকে নিয়ে যেতে লাগে। শান্তি ধাম সুখ ধাম को याद करना है। শান্তি ধাম শান্তি পাওয়া যাবে, সুখ ধাম যেখানে হবে এই দুনিয়াতেই তো সুখ ধাম হবে। তো সুখ ধাম যখন হবে তখন আমরা সুখী, সম্পূর্ণ সুখী থাকবো। स्वयं को देवता बनाने के लायक बनाना है। আমরা দেবতা ছিলাম আর এখন কি হয়ে গেছি, ওই দেবী গুণগুলা চলে গেছে, এ নিয়ে নিল সব রাবণ। तो बाबा बोलतेছেন स्वयं को देवता बनाने के लायक बनाना है, तैयारी করে নিতে হবে। वरदान, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को अडर प्रमाण चलाने वाले ताज और तखत नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से, নশা থাকবে আর নিশানা কোথায় রাখতে হবে? ওই জায়গায় আমাদের নিশানাটা যাইতে লাগবে। স্মৃতি সে সর্ব কর্ম ইন্দ্রিয়কে অর্ডার প্রমাণ আমরা চালাইতে পারবো। অর্ডারের মধ্যে থাকবে, আমাদের অর্ডার ছাড়া আমাদের কর্ম ইন্দ্রিয় কোনো কাজ করবে না। संगम पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तखत प्राप्त होता है। ताज माना मुकुट, तखत माना सिंहासन। पीरुटी का भी ताज है तो जिम्मेवारी का भी ताज है। अकाल तखत भी है तो दिल तखत भी है। अकाल तख्त नसीन त्रिपुटी, अकाल तख्त और दिल तखत माना এই সময় আমরা কার অন্তরে বাস করছি? ভগবানের অন্তরে বাস করছি, অর্থাৎ ভগবানের খুব কাছের, মানে তার একদম নজদীক যাকে বলা হয়। जब ऐसे डबल ताज और तखत नशीन बनते हो तो नशा और निशानी, नशाओ থাকবে নিশানাও দেখা যাবে। সত্য याद रहता है, নশা থাকবে আর নিশানাটাও থাকবে, সব সময় মনে থাকবে। फिर ये कर्म इंद्रिया जी हजूर करती है। जी हजूर एक ডাকে সব ইন্দ্রিয়া আপনার সামনে সম্মুখে চলে আসবে। আপনার জি हजूर ছাড়া আপনার কর্ম ইন্দ্রিয়া কোনো কাজ করবে না। जो ताज और तखत छोड़ देते हैं, যখন কেউ তাজও ছাড়ে দিল, নিজের তখতটাও ছাড়ে দিল, उसका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। लौकिक दुनियातेও দেখেন কেউ বড় বাবু ছিল,
বড়বাবু যখন রিটায়ার হয়ে গেল তখন কি বড়বাবুকে সবাই সম্মান করবে? করবে না। ওনার কথা মতে চলবে? চলবে না। কেন চলবে না? বড়বাবু আসলেন অফিসে দেখা করতে, ঠিক আছে, ভালো, ওনার সাথে দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক ছিল, সবাই ভালোভাবে কথা বলবে, কিন্তু বড়বাবু যাই ওখানে কোনো অর্ডারও করবেন না, আর যদি কোনো অর্ডার করেন তো কর্মচারী ওনার অর্ডারও মানবে না। তো এইভাবেই আমরা যদি নিজের তখত যদি ছাড়ে দিই, তখন আমাদের এই কর্মেন্দ্রিয়া কোনো সময় আমাদের অর্ডার প্রমাণ চলবে না। এই জন্য সবসময় তাজধারী আর তখতধারী। তাজ কোনটা? হ্যাঁ, যে বললো না ভবিষ্যৎ তাজধারী, দেবপদ ছিল, দেবী গুণ আমাদের মধ্যে ছিল, তো জিম্মাবারি তাজ ধারণ করতে হবে। হ্যাঁ, আর সাথ সাথ তখত, ত্রিকুটিরূপী তখত, আর ভবিষ্যতে তো রাজ সিংহাসন আছে। তা মনে থাকলেই আমাদের কর্মেন্দ্রিয়া আমাদের অর্ডার অনুযায়ী চলবে। স্লোগান: कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्नचित बना देता है। কমজোর সংকল্প, যদি মনের মধ্যে কোনো কমজোর বিচার আসতেছে, সংকল্প আসতেছে, তো আমাদেরকে থাকতে বলছেন বাবা প্রসন্নচিত, প্রফুল্লিত হয়ে থাকতে বলছেন, কিন্তু আমরা কি থাকব? সব সময় প্রশ্নবোধক চিন্তা থাকবে। এটা কেন হইল, এটা কেন হচ্ছে, এটা কেন হবে, এইগুলা প্রশ্ন চিহ্ন থাকবে, তাকে বলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। অর্থাৎ সব সময় প্রশ্নবোধেই থাকে যাবে, প্রসন্নচিত থাকতে পারবে না। আর যারা শ্রেষ্ঠ সংকল্প করবে তারা কি থাকবে? সব সময় প্রসন্নচিত থাকবে, প্রশ্নচিত হবে না। তো আমাদেরকে কি হইতে লাগবে? কি করতে হবে? আমাদের কমজোর সংকল্প না, কমজোর সংকল্প মানে বুঝতে পারছেন? যেই সংকল্প দিয়ে আমাদের মন কমজোর হয়ে যায়, মনটা মধ্যে অনেক কমজোরি চলে আসে, সেই সংকল্পগুলোকে বের করে দিতে লাগবে। আমাদের মনে সব সময় পাওয়ারফুল সংকল্প রাখতে লাগবে, তখনই আমরা প্রফুল্লিত থাকতে পারি। কোশ্চেন সমাপ, আর আমরা প্রসন্নচিত মানে খুশ মিজাজ থাকবে, প্রশ্নচিত থাকবে না, কোনো প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে না। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।